Niye durusu lugatil arabiyya waladaye min walwalana bamanakana ka bɔ an ka karamɔgɔcɛ yɔrɔ alustaz Yahya Mahmud Jalo. O la a bɛnna tilan loro ma, ni ye a tilan sabanan ye. Ad-darsul ashir walada tana. Hamidu bɛ kuma la. Man anta, ile ye jɔn ye? Muhamadu b'a jaabi. Ana talibun, ne ye karamɔgɔden de ye. Biljami'a, université la. Hamidu bɛ kuma la. A anta talibun jadid, yala ile ye karamɔgɔden kura le ye wa? Muhamadu b'a jaabi. Naam, ana talibun jadid, ne ye karamɔgɔden kura le ye. Hamidu bɛ kuma la. Min ayna anta, ile bɛ bɔ min le? Muhamadu b'a jaabi. Ana minal hind, ne bɛ bɔ Inde le. Hamidu bɛ kuma la. Masmuka, i tɔgɔ ye di? Muhamadu b'a jaabi. Ismi Muhammad, ne tɔgɔ ye Muhammad. Hamidu bɛ kuma la. Wa man hadha al-fata, fɔnigɛni juma le bɛ nin ye? Kamerenden juma le bɛ nin ye? Alladhi ma'aka, min bɛ ni ye nin? Al-fata o le ye kamerenden min n'a kana kamerenya daminɛ kɔrɔ ye. Muhamadu b'a jaabi. Huwa zamili, ale ye ne denɲɔgɔn le ye. Hamidu bɛ kuma. A huwa aidan minal hind, yala ale fana bɛ bɔ Inde le wa? Muhamadu b'a jaabi. La, huwa minal yaban, ale bɛ bɔ Japon le. Hamidu bɛ kuma. Masmuhu, a tɔgɔ ye di? Muhamadu b'a jaabi. Ismuhu Hamza, a tɔgɔ le ko Hamza. Hamidu bɛ kuma la. Ma lughatuka ya Muhammad, i ka kan ye mun le ye ya Muhammad? Muhamadu b'a jaabi. Lughatil urdiya, ne ka kan ye ordiya kan de ye. Hindu ka kan bolo faran dɔ le ye ordiya ye. Hamidu bɛ kuma la. Ahiya lughatun sahala, yala kan lo min kan nɔgɔ wa? Muhamadu b'a jaabi. Naam, hiya lughatun, ale ye kan dɔ le ye sahala, a ka nɔgɔ. Ni fɛn ka nɔgɔ i b'a fɔ ko sahala, mɛ n'a ka gɛlɛn i b'a fɔ ko sɔ'aba. Hamidu bɛ kuma. Wa Hamza do, ma lughatuhu, ale ka kan ye mun le ye? Muhamadu b'a jaabi. Lughatuhu al-yabaniya, ale ka kan ye japonais kan de ye. Wa hiya lughatun, o ye kan de ye sɔ'aba, a ka gɛlɛn. Hamidu bɛ kuma. Aina abuka ya Muhammad, i facɛ bɛ min ya Muhammad? Muhamadu b'a jaabi. Abi fil Kuwait, n facɛ o bɛ Kuwait. Kuwait ye jamana dɔ le ye. Huwa tabibun, ale ye dɔgɔtɔrɔ le ye. Shahir, min kolon ne, ni fɛn kolon i b'a fɔ ko shahir. Hamidu bɛ kuma. Wa aina ummuk, i bamuso bɛ min? Muhamadu b'a jaabi. Hiya aidan fil Kuwait, ale fana bɛ Kuwait. Ma'a abi, ni n facɛ ye. Hiya mudarrisatun, ale ye mɔgɔ karanna le ye, sadi n bamuso ye mɔgɔ karanna le ye. Hunaka, o yɔrɔ la ye, Kuwait ye. Hamidu bɛ kuma. Adhabta ila al-Kuwait ya Muhammad, ya Muhammad, yala i taara Kuwait wa? O kɔrɔ le, i delila ka taa Kuwait wa? Muhamadu b'a jaabi. Naam, zahabtu, n taara Kuwait, o kɔrɔ n delila ka taa Kuwait. Hamidu bɛ kuma. Wa zamiluka, i denɲɔgɔn do. Aina abuhu, ale facɛ bɛ min le? Muhamadu b'a jaabi. Abuhu fil yaban, ale facɛ bɛ bɔ Japon de. Huwa tajirun kabir, ale ye commerçant ba le ye, jagokɛla ba le bɛ. Hamidu bɛ kuma. Alaka akhun ya Muhammad, ya Muhammadu, bademacɛ b'i la wa? Muhamadu b'a jaabi. Naam, li akhun wahid, bademacɛ kelen de bɛ n na.
ismuhu Usama, atole ko Usama. Wa huwa ma'i huna, alebeni nenya fil madinati almunawwara, madina dugubani kono, wole maka jamana dugude nabi foma ko Madina. Wali ukhtun wahida, badima muso kelemena, ismuha Zainab, atole ko Zainab. Ni cheleba foko ismuhu, ni musoleba foko ismuha. Wahiya fil Iraq, alebe Iraq le, ma'a zawjiha na chay. Zawjuha muhandis, a chay plambola le, walma nyanyinikela le, walma oba fomuma ko ingénieur. Hamidu be kuma. A'indaka sayyaratun ya akhi, yala mobili dɔ b'i fɛ wa ya ne balimacɛ? Muhammadu b'a jaabi, la ma indi sayyara, mobili tɛ n fɛ. Indi daraja, nɛgɛso de bɛ n fɛ. Hamza indahu sayyara, mobili bɛ ale fɛ. Adarsul hadiya ashar, walagada tani kelena. Baiti, nga so, nga lu. Hada baiti, ni ne ka so ye. Baiti, ne ka so, amama al masjid, abe misiri ɲɛfɛ. Baiti jamil, ne ka so cɛ ka ɲi. Fihi hadiqatun, nakɔ dɔ b'a kɔnɔ, saghiratun, min ka dɔgɔ. Jardin dɔ b'a kɔnɔ min ka dɔgɔ. Hadihi ghurfati, ni ne ka bon kɔnɔna ye, n ka chambre ye. Fiha nafidatun, fenêtre dɔ b'a la, kabiratun, min ka bon. Wa mirwahatun, ani ventilateur. Jamilatun, min cɛ ka ɲi. Hada sariri, ni ye ne ka li ye. Wa hada kursiyi, ni ye ne ka chaise ye, sigina ye. Wa hada maktabi, ni ye ne ka tabali ye. Me kitabu ni kaye bila tabali min kan. Sa'ati, ne ka monturu, wa qalami, ani ka biki, wa kitabi, ani ka kitabu, alal maktab, abe tabali kan. Wa haqibati, ani ka saki, tahta al maktab, abe tabali kɔrɔ. Nafidatu ghurfati, ne ka chambre, o fenêtre maftuha, a dayɛlɛnnen ne. Hadihi ghurfatu akhi, ni ye ne balimacɛ ka chambre ye. Wa tilka, nka min bɛ fo yan fo ye, ghurfatu ukhti, o ye n balimamuso ka chambre ye. Ghurfatu akhi, ne balimacɛ ka chambre, kabiratun, a ka bon. Wa ghurfatu ukhti, ne balimamuso o ka chambre, saghiratun, a ka dɔgɔ. Ghurfatu akhi, ne balimacɛ ka chambre, amama ghurfati, o bɛ ne ka chambre kɛrɛfɛ.
wa ghurfatu ukhti ne balimamuso ka chambre amama al-matbakh o bɛ gwabugu ɲɛfɛ li akhun wahidun li akhun wahid badimacɛ kelen de bɛ na ismuhu usama a tɔgɔ de ko usama wali ukhtun wahida badimamuso kelen de bɛ na ismuha su'ad a tɔgɔ de ko su'ad abi ne facɛ wa ummi ani ne bamuso fi tilka al-ghurfati al-kabira o bɛ chambre ni kɔnɔ yan fɛ ni chambre ni a yɔrɔ ka jan la o de kosɔn ko tilka min bɛ fɔ yan fɔ ye al-ghurfati al-kabira min ka bon donc ne facɛ ni bamuso o bɛ chambre bɛ fɔ yan fɛ o b'o kɔnɔ ana uhibbu abi ne bɛ n facɛ kanu wa ummi ani n bamuso wa uhibbu ukhti min balimamuso kanu wa uhibbu akhi min balimacɛ kanu wa ukhti ani n balimamuso adarsu thani ashar walada tani filana su'ad bɛna kuma assalamu alayk kisi b'i ma wa rahmatullahi ani ala ka hinɛ wa barakatuhu ani ala ka baraka albint bintu bɛna kuma wa alayki salam foli min ye kisi jaabi o b'i fana ma wa rahmatullah ani ala ka hinɛ wa barakatuhu ani ala ka baraka kaifa haluki ya bint i lahala bɛ di ya bint i bɛ cogo jumɛn ana bi khair ne bɛ hɛrɛ la walhamdulillah wa tano bɛ ala ye min aina anti i bɛ bɔla yɔrɔ jumɛn i bɛ bɔla min ten ana min riyad ne bɔla riyad ale ye maka jamana dugu dɔ le ye masmuki i tɔgɔ ye di ismi amina ne tɔgɔ le ko amina aina abuki i facɛ bɛ min abi huna ne facɛ bɛ yan fil madinatil munawwara madinatul munawwara kɔnɔ min ye nɔrɔya dugu ye o kɔrɔ le abi huna fil madinatil munawwara ne facɛ bɛ madina duguba nin kɔnɔ yan huwa muwajjahun ale ɲɛsini le fil madrasati thanawiya ka taga karangaso ba la min ye thanawiya ye o le ye collège ye wa aina ummuk i bamuso bɛ min hiya aidan huna ale fana bɛ ɲa hiya tabibatun ale ye dɔgɔtɔrɔmuso le ye fi mustashfal wilada jigili dɔgɔtɔrɔso la o le ye maternité ye wa man hadhihi alfatatu ni ye sungurudenni juma le ye allati ma'ak min bɛ n'i ye ahiya ukhtuk yala i balimamuso lo wa la hiya bintu ammi ale ye ne benɔgɔcɛ denmuso le ye masmuha a tɔgɔ ye di ismuha fatima a tɔgɔ de ko fatima ahiya zamilatuki
yala i denɲɔgɔnmuso le bɛ wa? La ana fil madrasatil mutawassito, ne bɛ karangaso la k'a daminɛ kilasi 7 ka taa bila kilasi 9. Wahiya nga ale fil madrasati thanawiya, ale ka taa kilasi 10 ka taa bila kilasi 12 ale b'o karangayɔrɔ la. Alaki ukhtun, yala balimamuso b'i la wa? La mali ukht, balimamuso tɛ n na. Alaki akhun, yala balimacɛ b'i la wa? Naam, li akhun kabir, kɔrɔcɛ bɛ n na. Wa huwa talibun, ale ye karamɔgɔden ye biljamiya, université la. ومن هذا الطفل الذي معك, deni juma le bɛ ni ye nin? Atiflu o le ye den fitini ye, wala denyɛrɛni a bɛ fɔ o ma ko atiflu. Denyɛrɛni juma le bɛ ni ye nin ye? Huwa binu akhi, ni i bɛna lɔ i b'a fɔ ibn, mɛ ni bɛna tugu ɲɔgɔn na i b'a fɔ huwa binu akhi, ale ye ne balimacɛ den de ye. Masmuhu, a tɔgɔ ye di? Ismuhu Sa'ad, a tɔgɔ de ko Sa'ad. A ummuki fil bayti al'an, yala i bamuso bɛ so kɔnɔ sisan wa? La zahabat ila al-mustashfa, a tagala dɔgɔtɔrɔso la. Adarsu thalitha ashar, walada tan sabana. A kun fɔlɔ. Man haula'i, jɔn de bɛ ninnu ye? Ni bɛ yirali kɛra ka taa jama ma n'o ka sɛ i b'a fɔ ko haula. Alfitiyatu tiwal, funingɛni jamjan ninnu. An ka yira k'a fɔ ni kamerenden n'a donna ka kamera la kura ye, a bɛ fɔ a ma ko alfata, ni mɔgɔ kelen de. Mɛ ni jama le i b'a fɔ ko alfitiya. Ya Ali, ya ele Ali. Kuma kɔrɔlen. Man haula alfitiyatu tiwalu ya Ali. Jɔn de bɛ ninnu kamerenden jamjan ninnu ye? Ya Ali. Hum tullabun judud, olu ye karamɔgɔden kuraw le ye. Min ayna hum, olu bɛ bɔ min le? Hum min Amerika, olu bɛ bɔ Ameriki le. Ahum zumala'uk, yala i teriw le wa? I denɲɔgɔnw le wa? Zamil, o ye denɲɔgɔn kelen, teri kelen. Mɛ n'i ko zumala'u, o ye a caman ye. Naam, hum zumala'i, olu ye ne denɲɔgɔnw le ye. Hum fi fasli, o bɛ n ka kilasi kɔnɔ. C'est-à-dire o kɔrɔ la an bɛɛ bɛ kilasi kelen. Ahum mujtahidun, ahum mujtahidun, yala o jijani le wa? Naam, hum mujtahidun, olu ye jijabaga le ye. Ma asma'uhum, o tɔgɔ ye di? Asma'uhum, o tɔgɔ le ye Yasir wa Zakariya, ani Zakariya, wa Musa ani Musa,
وعبد الله أني عبد الله. ومن هؤلاء الرجال جنب ننو تشنوي القصار مكسرنتا هم حجاج ولوي هجكراولي من أين هم وبيبويرو جمالي بعضهم من الصين ودو بيبوشين وبعضهم من اليابان ودو فنا بيبو جابون. أين موسى وأصدقاؤه موسى ني أترو بيرو جمالي ذهبوا إلى المطعم وتغلى مطعم يه رستوران يه دومينيكيرو أكون فلانا من هؤلاء الفتيات ننو سنغرو دينو ننو ويجوني يا مريم يا إلي مريم هن زميلاتي ولوye ne de ɲɔgɔn muso le n terimuso le bɛ a akhawatun hunna yala olu ye badimaw le ye wa naam hunna akhawatun olu ye badimamusow le ye o ye ɲɔgɔn badimaw le ye man abuhunna o facɛ ye jɔn de ye abuhunna o facɛ asheikhu bilal cɛkɔrɔba min tɔgɔ ye ko bilal o facɛ o le ye ummuhunna o bamuso ustadati o ye ne karamɔgɔmuso le ye aina baytuhunna o ka so bɛ min le baytuhunna qaribun min almadrasa baytuhunna o ka so qaribun min almadrasa a ka surun karankɛyɔrɔ la. الدرس الرابع عشر والغدات تانينانينا الفتية كاميرن دمسنو نمو كلين بافكو الفتا ولولي بكما السلام عليكم كسي بأوما حمدو علي بن جابي وعليكم السلام أبو جولا كسي بأوما ورحمة الله أني ألك هنا وبركاته أني ألك بركة أحد الفتية كاميرن دمسن كلين بكما كيف حالك يا عمي إلا هلا بدي يا مبنوچه حمد بو جابي أنا بخير نبهر له والحمد لله وتنوبي علي كيف حالكم أولا هلا بدي من أنتم ألو يجوي أحدهم وكلمكما نحن أبناء الدكتور موسى أنو الدكتور موسى دونلي حمد بكما أهلا أو بكاسو wasahalan jigili yɔrɔ ɲuman b'a ye sari a b'a natalaw ye k'a fɔ ko o bɛ yɔrɔ min na ni Alahu Taala sɔnna hɛrɛ b'a ye ɲa jigili yɔrɔ ɲuman b'a ye wa marhaban aw a danse ani tagama abukum alu facɛ sɔdiki o ye ne tericɛ le ayina ammukum a bɛ ɲɔgɔn cɛ don a sheikhu isa min ye cɔnba isa ye ahaduhum o kelen bɛna kuma huwa marid علي منكنه هو الآن في المستشفى علي بسيسا دروتروسولا حمد بكما شفاه الله على النوية نبي فكا فكالا النوية شفاك الله
man hadhihi tifla deyreni musomani juma le bɛ nin ye allati ma'akum min bɛ ni aw ye ahaduhum o kelen bɛna kuma hiya ukhtuna ale an balimamuso le ye hamidu ale bɛna kuma masmuha a tɔgɔ ye di ahaduhum o kelen bɛna kuma ismuha layla a tɔgɔ le layla hamidu bɛ kuma ayna baytukumul jadid aka so kura bɛ yɔrɔ juma ahaduhum o kelen bɛna kuma baytunal jadid an ka so kura qaribun aka surun min al matar aéroport la hamidu bɛ kuma a antum fil madrasati thanawiyya yala aw bɛ sanfɛ kilasiw la wa c'est-à-dire ka ta kilasi 10 11 12 alu b'o kilasiw le la wa ahaduhum o kelen bɛna kuma la nahnu bil jami'a anu be université le la ana fi kulliyatil handasa ne be ingénierie bolofrana o kɔrɔ le université kɔnɔ bolofara min be donc ni o ye ingénierie be karan ye ne b'o bolofara na wa mahmudu fi kulliyati tib ale be université bolofara min be dɔrɔtɔrɔya karan ale be wa ibrahimu fi kulliyati sharia université bolofara min be sharia karan ale be wa yusuf fi kulliyati tijara université bolofara min be économie karan min jago ye ale be hamidu be kuma man dhalika alfata alladhi fi sayyaratikum kamerenden juma le filɛ fo yan fo ye n'o bɛ a ka mɔbili kɔnɔ mahamadu bɛ kuma huwa zamili ale ye ne de ɲɔgɔn cɛ le ye n teri le bɛ hamid bɛna kuma min aina huwa ale bɛ bɔ yɔrɔ juma le mahamud b'a jaabi huwa min Ingilterra ale bɛ bɔ Angleterre hamidu bɛ kuma masmuhu a tɔgɔ ye di mahamud ale b'a jaabi ismuhu William a tɔgɔ le ko William hamidu bɛ kuma a muslimun huwa yala ale ye silamɛ le ye wa mahamud b'a jaabi la huwa nasraniyun ale ye chrétien le ye abuhu ustadi a facɛ ye karamɔgɔ cɛ le ye ismuhu a facɛ tɔgɔ le ye a docteur Edward yahdihim Allahu ila al-islam alo fila kanda ka taa silamɛya ma hamidu bɛ kuma adhahabtum ila al-mustashfa yala atala dɔrɔtɔrɔso la wa li ziyarati ammikum al-yawm ka taa bɔ a bɛ ɲɔgɔn cɛ la bi ka taa fo dɔrɔtɔrɔso la yusuf bɛ kuma na'am dhahabina an tagala o la mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni gbɛrɛw sɔrɔ ka bɔ an ka karamɔgɔcɛba yɔrɔ a ka waladaw kan walama a mako bɛ a ka waladaw gbɛrɛw la a tigilamɔgɔ bɛ se ka an ka karamɔgɔcɛ lasɔrɔ a ka whatsapp kan ni nin numéro nin ye 08 30 32 83 mɔgɔ min bɛ sɔrɔ jamana jan na min tɛ Côte d'Ivoire ye a tigilamɔgɔ bɛ nin indicatif fara a kan 00225 walama plus 225 a ka waladaw fana bɛ sɔrɔ Facebook kan ani YouTube kan o la mɔgɔ min bɛ fɛ ka o lasɔrɔ a bɛ se ka recherche kɛ ni nin tɔgɔ ninnu ye o la a bɛ sɔrɔ fana a ka site internet kan min ye www.classeprimaire-arabe.com n'i k'o kɛ k'o lancer a ka ca Alaw taala fɛ i bɛ taa bɔ a ka waladaw gbɛrɛw kan insha Allah o la an bɛ Alaw taala dari k'o nɔgɔya an ma Ala m'o kɛ la